Eon habis mandi bobo. Dari jam berapa ya dia selesai mandi? Dari jam apa sayang? 9:30, jam 10-an. Habis itu bobo nggak bangun-bangun. Tapi habis mandi tadi sempat dikasih makan dulu, jadi dia bobo dalam keadaan kenyang. Bobo sayang. Tapi dia maunya bobonya gini, ngumpet gitu. Dan tumben dia mau tidur di kasur deket-deket aku. Udah wangi, gak bau pesing lagi. Bobo ya sayang.